Wala sila kabalo nga na ay pagkaon inig human sa training hinatag ni Sir Clint Mindilibar. Sir, salamat kayo sa imong 500 nga gihatag akong gipalit og lechon manok para makakaon ang mga bata. Human silang training. Lord God, hinaut unta magahatag og kapiskay og kabaskog sa among lawas ang pagkaon nga among pagaambitan karon. Salamat kay Lord sa sponsor ni ining pagkaon. Tungod niya nakakaon mi sa after sa amo ang training sa badminton o sa athletics. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pagdali mo. Ali na. Dili mga ta. Dali. Okay, kaon na ta. Gi. Ikaw na.